kiribilibu awona nemu dangania wompembe bana kiribilibu awona nemu malafanye kilbe awa sose wanyi ya memane mbara wayi funu frim fala ibe kuna ma mema awana wayi funu frim na ya kele kan fini dera sagan ki kele nani hunsa suli sansoge senni sanfindi solo pere ya findi solo masagan ko findi solo manani kisango fu tunguma funun kele giraso funun fri sekan nana naki wonso nyinare awonga fenyiti kolon fanyira awonga womala wonna madufu awonna ma wombora kana yahuyara awonga sedera kotori binya amange ya fari yanyinana adangi mabangde nana awombara la wonga taeti lambema awonna mafareti awonga FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le deux a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure. Tulmati fanye piri mumbara wakhabu wotandagan tulmatir morayi dunia tungu nane piri mora tantu isgar wo piri ma wona kolon ma émission tandegbe ma wona kelerne ala ko nyamane lagine nyamane sikama yare ma kanere bascot bade fando ma yare to de kanere alors to ma émission tandegbe ma wona ko émission spéciale nanto wona ko alpha konde bara wotrili wotu ngasiga di référendum wotu anungi élection législative wotu alpha konde bara khili ab décret bara signé semaine passée kuna kulu nyon sose bebe na wongwanyi jiler ma ji wakati di tambu ma jiler ma wongwanyi amulangi lagine mulangi na anna fala lagine langa bara wule fala wunara kilgina na malku umma bogi siga ma yare makiana wunna kulu nyon sose na su ngwanyi wonta na yinya ma radio Bascot International
na wora disposition rawo fondu bo fe na re dangi fe wongwe di coordination nani bare mala mandenyo bas Guinée yo haute Guinée yo Guinée forestière yo moyenne Guinée yo e nani e bare mala e bara lu yire kiring e bara e belraso e bore yire birimbara denganiyama que au mai référendum ni constitution amula maharaba e ra kelre munsema ona kolonji fure nyaari fambara fa abara bira su fe kui donc en coordination nani bare mala enere odi election na bilim parce que faute yati wona to faute na ndangi fe faute ta fure nyaari na mineki mi tongo sulimu la mama la nyirekire awato uma sumonyi uma yi émission spéciale tandegbe ma wondere gara bara vendredi na makono umbara kolonsimiti gesege nanta eki uma kilima findima uma kuntigi be nana uma kuntigi be ela seruna suma buramaya tanene atalomane ya adulugoto ki fanyira yi demokrati anare yi demokrasi mu kanama ibara denganiyama kat coordination birimbara denganiyama yi demokrasi tamu kanama ibara communiquer firing sagan anani yande fambara mini umfama uma huntigi tongode ya kora kribelrema mbara wonu marebu sigar matulmati radio ji radio nyalama hatulmati fanye birim manere tulmati muday dunia tungu nane birim Dakar findi Dakar raba ekolo internet ma musive Dakar ki fanye mbara mo auditeur rebu Dakar belrema mbara mo auditeur rebu Chine belrema Tokyo belrema France belrema Conakry woni na dunia dede ora lulima mbara wo konto mbara wo walisa wo yi radio nyalama rameve internet ma 24 heures sur 24 on a koloma émission tandangi mane o ma internet ma no Facebook ma mbara o Facebook fang o ma auditeur ine na Facebook ma mbara ne fangabu anu katarabi paneliste bi mo wonska mane ko na kirbe vraiment tabarkala wonska mane ko na kirbe mo o gasa o mo kuntugi betongo untigi la se ona suma afa on fondo bo se na re dangi fe ko na kirbe vraiment arafa la Guinée nyama fondo bo na namane o biringalu ona ora lute beinde o biringa ora lute foye sa luti o ora radio rame alkutu ngano o coston sade o ma untigi buma ila se ona suma donc o lulima wonga siga wonga onyangidi lati le temps pour nous onga o ma untigi tongo arafa on fondo bo menge wule pale no wena nara ministiri munyati no we Direkiteri wule pale no wena nara citoyen loi kane no we juge wule pale no wena nara opposant bo kane no we la Guinée mukana wade ennemi la Guinée mukana wade nara la Guinée mukana wade motan la tile trapi beno e musama Sénégalais garamane Sénégal et Sénégalais Mali et garamane Mali et Mali la Guinée de garamane la Guinée Mobo rotorompe ona e motan la tire tabi beno e musama Imato halifoteta Firabiri mufirera Afirike yati Forebiri muforera Ina metalati Iwali la wasema La Guinée tanda Nda muso mayampe La Guinée tanda muso mayampe Sorry bori yampe No wena nara Docteur me fare no we Inge singe nun la Guinée Mutamoleli Yawe ya munube La nina nube Modi meditemu Warawe munube
Amale beki nous sarama ulufun nani be. Depuis démocratie fa la Guinée, bien mon asana. Depuis politique il fa la ni mon asana. Kharantere mula politique qui e borina luma khambi. Resta so politique qui khairan bansan. Inangere politique fera ifa man misale. Itandi de fire kalumu konde inamanna bolude. Biri mu kombima e biri mu bomboma. Kuntigi be inumare radio basket tulmati fanye biri umba kuntigi ba talo kuntigi be ela seruna suma inumare mama na ka huimati ya ha wo kuntigi ga radio huimati wa telephone allo kuntigi be ela seruna suma inumare onumare be fina me tanayo muna Amerika kuntigi be lagina ka birin khagli tirira jibbe ji wakati tandi bumma lagina ka birin ya te kuntigi be ra nanan inare amuga kuntigi khilito ira fe fondo bo fe na re dangi ma bala yi kat coordination birin reswato tanene buramaya e wa ma kolofe kono benu wonga chess custom folo kuntigi muna mane mumbare ni walisa Alpha Condénere, président Alpha Condénere, custom singe finima, président Alpha Condénere, awonna tonya gerne, awonna ganna bafi, a tonya genara. Parce que, a constitution droit firi a fama, a constitution nene proposé. Moura question singe findi mananana, imuse masema la Guinée nyamabe na question. Anare, awonna tonya genara. A constitution à pouvoir firama à la constitution n'est proposée monsieur Massé Manakui. Bien, président Alpha Condé la moitié anondi. Ja. Alors quoi nari à la constitution n'est pas le date nama. C'est tanga masefu. Agies kama kama na ari kondi alama nyesuli donge asigekene o akitefre ama konenti. O constitution na anso ngoni tantani na kuimbara nye sulu kan ko na kan ke sere tariana ma ni ya sulu ndonga na kan lugi awol mele ko constitution na ma yo mu ma konto yati bona ha to a nye seni nye sulu fre yati nye sulu masanga nye sulu mana la lugi nye kire yati asa ko la constitution mo sala no mo uti mana la a ma fodin ko ko luga ba nye yati awaide awide no alan a wa so akala nye soli ko ana nye sulu nene ku a nye sulu ko a mo ko ni nye sulu ko nene ku ke tere o ke jefre a mo ko ni a do ha lu nye kira ga nya fa mo ko ta mo ko mandibe yati atanga nye ba no kere yati afinde ani wa constitution masara fi pa mo ko aga asebene bila kolo militant cadre nege nana service parti opposition au conseil de défense notable bila kolo mo constitution masara fi mais ya article du point woni ba mena na woni point woni ba mena woni na awa mena ga wane sa ama nyama kala nyama kolo mo batiga le referendum la mora ba bon avant fait nan sabari a constitution qui na mu dine kiraya ha Guinée di ngoma na Guinée bon kame ka lo kaburu kame be yati bon namu na wo madina pi atanda na tungo foto tane awata na tungo foto ta muta muti manara yati bon la konso ana ta fala na jawa to ne kane a muto ne kane atana ni to ne kane a me di manga kane ye suru manani ye pune be na ye suru manana kane e ko to man ye kire fere mo e ka konso aga luna na hampa na kama sala awaji après ala ni kire ala fala mo kama sala na awaji ka sebene birin ka aga question free ande Alpha Condé ga question free ande finir mon sera kuntigi be anare a amu constitution atamu troisième mandat fera miniri adekwi sindende
atama falari awama findife awama troisième mandat na bafi awama constitution nantum masarafi wata itan muteto na ku amara mini ga de ku sindende aga constitution awama tantai na wa maki ndan kuntigi na wa nzireki nda kulu an medine ga na falama karabu ma sanan na sala fa za fan nan tan yetele aba constitution fere me don ga na mais troisième mandat fi na la ha lima wala fala ha kulu troisième mandat fi singena na ha lima atato me ke mutu troisième mandat fi ra fa constitution fi fala wala ga kapri mo fala constitution fi na fala troisième mandat fi na fala awali kuntugi ma question saram ye finna manana na wona kulu baidi aribu adangirne radio ndima ya France belarema anare awenfe basi gine nangilira fasakilima anare anara men sodi naran tamma korare menge yara ilerma baidi kuina nakide akasori nara hawulamma unga représentant politique tamsing basi gine belarema ala mara kasori nanga findara baidi nangui kasori nanga parce que kasori na makorare di pouvoir kuntigi be ita munse to na ku parce que ana réseaux sociaux ma na Facebook ma irebiring nanan dinga na me baidi nangu yara ita munse falama baskot badde be na fema dan na an falama baskot baidi na fema an fa na di na ga buta na fa biring akulum badi ndara fi mo mbara jati parce badi medina firina badita killa badi kul pour ne contrôler la compte Yati. Attaque l'ancien compte ka fara baidi fa eno ala pour parti bete. Yati na parti ya fa ne duni na huma. Yati. Kala ko ntana me malamba kine mutu ya tribunal mu gudangi me kana sulla mona no amma kitima. Yati. Bon amanu na parti mundu anna parti kine parti ndene nana ngil pinere silia pubera. Anana nga parti da ngira amete. Que milante ananta fiaka alfa ga parti ngati aprinde na milante atati alfa ga parti na badino mo wende fututane wutara ne uno wende basgine tarme la gine na alamedi madi la gine di ko la gine di pa badimuna la gine di panye yama yati bon baydi ana bala senne kasul na va alon di kasul na va kande Datambe. Kasuri pemu na inun kuntigi ya santigi kono fe na inun pepu de Guinée tagi. Jati. Tonson na kadi na kai na la Guinée anti facing ite bala na eka gatwal sarima guru. Jati. Ariburo sende na muti kasuri muti ataranto na ato nakote do na mako na ndi sa ataranto waro kumala Guinée. Allahu akbar. Prinde Gati. Ana fala aka sur nan fan ka sur sande ke 2 milliards 800 000 la mogoni kana ka se ka sur dugu Gati. Bon ka sur na no ase muno masabe ka sur to hatu la Guinée na kalan tariana anti ka sur na bibi la ba Gati. Bon anna fala yete kan ka khili nan fala ka ma fala la Guinée ke ka da na fala ka kan ka khili nan ma Gati. Ba amuna khili fala afamne ne famna ba de na bansa Yati. Awane nara. Awaide. Kuntigi Alpha Condé minito ya ananga fa fala la Guinée nyama be amuna troisième mandat be parce que Rama Warinde na RPGK ndi Rama Warinde Alpha Condé minitina ya ananga amu troisième mandat Bama. Est-ce que la Guinée nyama no ma lude aga constitution n'est présenté Alpha Condé mon troisième ama présenté ma troisième. Alpha Condé a troisième mandat constitution mumma. Quel article vous va faire nan ko a poto mumma. Ara nie bare nyon. Puis Alpha Condé aluga be kiye keren fa avril le 22 avril la mahalda. Jati. Ora hada. Ara bila foro ko nyo ama ala peuple de Guinée wallan sama. Amal sanna na bala Guinée ba ha bila ngala mo be. Ya ko ha bi meni amangena kan do ma la Guinée nyama fa lamba Alpha Condé akana ka bi ra duwa na mo ma ko ma to mon tan na na ma. Ya ti. Constitution fi vola. Awali. Constitution ali kana constitution fi.
awaidi kuntigi ma question dongwe wona kolonji fure be na kan tambara minike na ma coronavirus Amerique be munta mu vote mago ira ma senyi mundu ma se dongwe na la Guinée nyama be tantong Alpha Condé ga gouvernement na tek awon vote mana le 22 ira ma se dongwe siga fe la Guinée nyama ma parce que di fure be na kan minike kuntigi di fure mu fande amu fande miri naga miri khilima ira miniji fude tanna ira sa voter ha kuntigi maintenant ira ma se mon dongwa findi ma musira la Guinée nyama be ni he wa masiga fe voter de ki di fude nyaari naga miniri très bien inu mo ko yi fude ra fema motambe namambara masamu be Alpha Condé la Guinée mu la fama et na gambiri na la Guinée bi na Afrique na Europe na Asie il faut faire ce que la habar sur la Guinée ka simbara minime amma kenari yati amulla ma Alpha Condé sanga fala sifra ina la Guinée ka sanga fi election alla Guinée ka yona fala itam fala la Guinée mu la fela yati oroma diskuru nana ku na point fana ne la bara ma se mu ba mu kirine la Guinée ka ma tu mu do ko bode Sénégal yati ala ndi fermuna karandi muna na mu kam dere marketing mo ngiro mo sama yati mo mara to muslimina mu tanna yati mo bara to internet ma alkaba yati barabalanti sulu vera alkaba Allahu akbar alkaba yati tabala dunera na muraba yati ari suli ari semilore woni nan tafafura ba alkaba be yati sella min alkaba kui yati abala mabir ngasala ko ino yuna ba de kalu dunera na muraba na sijira ba na yati wali ga ala ko ala nan fara ko te ko ma ikana na bo ma iwa fi yala se ya te ma fi dine fi na yala na ma be wuto ko hani ga galbi yati apala mekebe da bu modi tanga fi election mota musa wala Guinée mo ma de la Guinée te bi musa ko mota musa kama yati mota musa ma election parce que kering afrindi mo mara division na ba la Guinée puis yati la Guinée puis la Guinée Afrique bi photo taro bo bi Guinée nana yati nemu no mo sadi woto pe aneta mo wote ha bori e ha bori sariye be yati men kamera ne ba ko nyera Allahu akbar bori ni la sariya ni wote bori ha sariya bori di na mbiri la ma wote yati yati ne Sénégal ne mo wote ne na Amerique ne mo wote ne na France ne mo wote ne na Kurwa ne mo wote ne na Burkina Faso ne mo wote ne na Sapon ne irepi ne mo wote pe na wote na nakiba est-ce wote na nakiba ka te ro fini na yati ay fi o man ka bana ma referendum pa mu ndin diga saka kui ma muna pa ina na kan kui nyama na kan meri na fara nyama ga bo gitar bo wa agate mbala ko ba re ko na wote be gitar ni ko tampa mu be mota na kwa yumuna referendum kui ana an na ambala Guinée de yati hamuna abuta bora est-ce que voilà comprend yati mota muska ma election de awaidi anaka me la Guinée ka di ko di na ta na ta muska ma election parce que manda bu na na kuri to ngomene go yati ina sa fure to Allah ko abar su la Guinée fa ka wu ya ko la Guinée Allah akbar amuki gouvernement amuki kiri mama bore kala école balamma bore ke na furi amudu ko de uma me abar su hade ka bala ba wo ha bo ma na amma kenan Allah akbar ita mo sa election na pour basi est-ce que nyama ya fema est-ce que peuple ya fema yati awaide munato ne mandem fambara gile mandem mumandem ga representant to ne fambara fa ila te una ire munne ga discours to ne mumbara sa basco TV ma la Guinée nyama bilingara me mandem fang agura me ne ila te una mun yala ne na fira kifai mandem fan bare ga discours raba jifema barafa ma kuntigi gbe mumanden ekolo muntangale mane wotana na ni muntanda be ina a kuntigi gbe bara region Sagamalang region Kerenglima munare na kibara de mumbara to mandem fambara fa aha manden gaifa ku manden gaifa rakel ko musema rakel di
itan no ji fera ba ki ira no ji ba ji region nani malande ji kora rida. Très bien, à Radio Amérique, mbala sewa ibara kisom pusima jati kisom fangi ntan kuntigi na ressemble na nama jati la gina kabri lambe musinyo ya kriye jati ono feni ministère mo na wu ndina ndi non di ko na fa bu ne fo non di to jati non di na la gina ko reson naturel nani bi malam fi mo ko kirim fala jati labatan ala nana alo atali ngona non di ne jati ali gouvernement na mabira non toujours division nan créé fe monu mandin tagi ana monu bore région naturel tagi yati mota mo fala mota fala mo sam classe manda mo sam constitution mo mara kireke de amu tan wa ma ko mo huye tagar nambe yati mota na to ha ku amu falla gine be yati bo amu bore na sana to na fa kireke na fa mo li mo re so amna yati pourquoi kule nan singe fa ina fa mutu mona lu yiri mo malanga manga pe kala mo malanga la gina fina ma yati ta we mona ka gali fi mo wor ma wonga kata wo na pina non dina ganana yati ambu awa fore fa na fa yati yam fa era po na so fan kan be ba na wo mona na sa ka yati fore fa na fa bai mu fa lu gundi kala monta kamara tan yatu we me fara yati na yo do fa itana we me we ka déclaration fi na ne be yati ma fara ma antange kuntigi na ba nga flo be fore bara fa futa bara fa mandi bara fa awetana ne president mo we na ba alu na monta finan naki yati me ana ambiri we ma aye region naturel nani buri nga we ka hu yati bo otan ba fi ne wo we so hu yati futa wo fanga wo futa ku alko nga kene hame yati fore wo fanga wo fore ku yati allo yati muna me awa mandem fanta fa ku yati mandem fara ku ya nyire fa e presidente me yati na ga wana bo ngudie mo fa ma declaration na ba di hala ba wo fanga ko wo fanga ba wo mbire ngala ba ta mandem fa ku ga mandem fara ku la Allahu akbar bon mandem me ko gole ne bara fitu mona na ke non dina ne na va mo ma yati ko ne na fa ka declaration na ba ko yati una to yere so nani bi malanga ba mona mato bora sina mona kurun fa mota gemeni la dirga sanna kambana anu futa mota anu mandi mo ka ka bi do go yati ka bi do fa mare ka bi do fa mare ngoro Allahu akbar biro na ando na antan mo ban sa ne na di ko na antan ba yere so sulma sa na na ko ti tirfira kisudugu dugu yati yomu lola yati jerikure yati yati yomu lola ne tambira ngaro president na ngali fore ine forase yati ne tan wene kuranu alfa lang frinna na ba kan yati singe ina wen kisui yati après ina wen kisui anun to ma hui yati ina je na ma gine ke je hadisi na na gana ne na muna na fa ne na fa na wen france hui utan na ferma yati fa me ka na de na ande Allahu akbar bon mo wala démocratique na durbanité yo ma fi yati lagina yama baskot bardi nyalaringe ga kuntigi ra kifanyi kuntigi ira kolon ira nyama Amerique belagema di Europe fam belagema nyalaringe ra kifanyi ira masé dongo findi managanda di 4 grande coordination itobara no di malal ala ga sembe fima ira no di démocratie dans ina démocratie grena masofi ira no ara ira masé dongo kuntigi coordination inani birin relira imuse masé malagina yamabe bon na masé malagina yamabe ne na Amerique yati
na masema wobe waka kulun o man la Guinée gouvernement na ma mu din trasi da nyan sa ngira yati pe frinde fe singi bidikalize go yati ne suma kwera isa geli ne suma kan fulesa za geli be kire bure Allahu akbar ala sariya na ga demokrasi en wa me ko me ke za fi la bari na kedi dire za ha sebri kalti ba hata sa hata president yati mais la Guinée tan na kamuna be ile ma me kuma bagam fe nambe yati eni sika bagan na mekema yati est-ce que démocratie na falari démocratie muna falari bon awala na la Guinée to Allahu la akbar Guinée man gouvernement tan wa na ngo hal yama wa ngo atanwa na ngo afa tan na ba yama bare tan iwa fille ba yama seti na jimu fa yama seti na jimu fa mo ta mai bo fe ga na ko ra nan ne sile kan ne ka te ne kana sile bi ko la te kala te kirema e wa ko ina ya lampe e ba te présenter yati anu election na ba yati sawa mana ba ti la Guinée bar tan do nani Allahu akbar wa ga wa ana ba la Guinée mu no ma buri retourner pendant 10 ans parce que parti démocratique tauni e bang élection de tauni ene tin segwetara alo ina matu fule tin segwetara na yati alo hadi be radi bini yuge mula lankire iyo Allahu akbar be ina kambara fa yi tema e bara wa ya dim kala mo ya ina fara no be be ngol na anin solo fe yati e bonu fandi e bon Eboum. Deke boum iman sa l'hôpital il fallait il Guinée il ngomé il fallait kaba ka pure kaba iman pa iman baga pour nema est-ce que dine na nak dine munaki bon est-ce que na kan wa boku yalanti dine munaki dina wa boku yalanti bila ka sama bina wonde wa me ko ndu wa me ko so bila ka sa ho ha sina na mu wa ko mbo sina tan wa me ko maka wala taranaki bon na mu wa ko to ina ko ina nan bombo ma ika kiritu ika sember minama sembe tene tan sembe na ala nan to finkari tene tan hane fa dina na jota fanyi yati kono kuntigi est-ce que Alpha Condé président Alpha Condé akolomu ne reda fema arabili nyiki mi ne nara tantam feki alo mi inde fala makana est-ce que akolomu mi rifa imunera afa a parti nan signé fo c'est karaté akolomu alfa tan ma ba tan ya parti no anu kadire ne kema bilenge so be kadire ko be ne kema bilenge yati Mira, vi su cosa bin na ba la Guinea ko na ma fu ka fe tumbe ita ka de na kuta e ka de ka na ko to ngo ma ka fe ni na ka tanga na ma ha ni ma ke ni na don di de anon di abar se ma na ba bu to ro ni ya ira de na ka ban ta na ndo yi sawa me me ta na ta ko na nu ma ti ya awu to fan so ban de ko be ka hu iyo yati ina mefi yati defandi na ma mo nyefe ka intérêt ma la Guinée intérêt na defandi fe yati hali ala kunu ina la Guinée ka intérêt na defandi fe a hansi tuni amin hamme gunde ka intérêt kan sitini defandi mara yede kan toro wadi yati mais bebe ko bebe na par ne to e ka bandi kadi yati awaidi huntigi be inu wali kifanyi ira message ba dangi wona kolon huntigi be ne ta kolon la Guinée barli na wura wona siga go de fure nyaari ama fala de sabote fure na miniri alkutu wona sa fure fi oboruma wona kolon gi dunia biri mere musika fe de huntigi be inu wali kifanyi isuma nyama khiliti ra ina kataga alkotu i demokrasi tan una fa i demokrasi ira birin ka bu mo burama ya tanene halati umfama lude yire kirenji sarai in waliki fa isuma lati mbara woke bu wotana na amek dira wona la Guinée fi wona Guinée devant fi ala ho fa mali ala ho ala maranga kontete bu mara
abore fanke mambara ubire nga mambara wora wali sa merci awaidi isuma inu wali kifai merci FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a inventé. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimé, désiré, adoré. Ministiri munyati nowe, Drekiteri wule pale nowe nanara, Citoyen loua kane nowe, Jiju wule pale nowe nanara, Opposant bo kane nowe. La Guinée mukana wade, ennemi la Guinée mukana wade, Nara la Guinée mukana wade, Motal natile tapi benowe musama. Sénégalais Garamane, Sénégal, et Sénégalais Mali. Mali et Garamane, Mali, et Mali et Mali. La Guinée de Garamane, la Guinée, Moramobo, Rotorompe, Mora e, Motan la Tireta, Bibe, Nore Moussama. Imato, Halipoteta.